2,000 plus 1,000 2,000. plus 30 2,030. Ah, di ba? Sige. plus 1,000. 3,030. Oh. Balot yun, diba? Green balot na. Papa na. Plus 40. Kuan. Wala. Lawakan mo pag-iisip mo. 3,070. Oh, green balot na pa. Ay, sa 3,000. Ilang unsa tayo mga dyan? 3,070. Plus 1,000. 5,070. Ay, pag Ay, 4,070. Oh, plus 1,000 man. ako kapag bigyan na, dagan na kayo mong sayo. Ano mga po? Dili, ano? Grilled balot pa ba? Pagbigyan ka lang. Papa, grilled balot ba? Ganun pala, basta maka-answer ka sa ako ang logic. Logic. Eh, otro. 1,000 plus 1,000. 2,000. Okay, 2,000. Plus 30. 2,030. Oh. Oh, 2,030. Plus 1,000. 3,030. Oh. Plus. Ito, dagan kay Plus plus. 40. Sakto naman. Di, karon. 3,070. Pila? 3,070. 3,070 ba? Ah. Plus 1,000. 4,070. Oh. Sakto Plus na. 20. 4,000. Kuan, 90. Oh. Plus 10. 4,000. 4,000 plus 10. 4,000. 5,000 eh? Wait lang, dili na. 4,000. 4,100. Ah, sakto ko. 4,100. Green balat. Ah, nasa 5,000. Mali. Mali. Ay, sakto ko pa. 4,100 pa. Sakto ko. Pa, green balat na pa. 5,000 na yan. Pa ha?